Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Amsilatul I'rab karangan Syekh Abu Fathur Rahman Mufti bin Asnawi. Pada pertemuan kali ini pengarang kitab Amsilatul I'rab akan menerangkan tentang i'rab daripada Bismillahirrahmanirrahim ya. Atau bisa juga kalau bahasa pesantren itu ditarkib. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina birahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut arane Allah kang welas ing dalam dunia tur kang asih ing dalam akhirat. Nah, ini adalah bahasa yang lumrah di pesantren ya, sebutnya bahasa Jawa. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga penyayang. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini ada beberapa perbedaan pendapat para ulama ahli nahwu ya, tentang B-nya. Ada yang mengatakan B-nya B huruf jar asli. Ada pula yang mengatakan B-nya adalah B huruf zaidah. Artinya huruf hanya tambahan saja. Kalau B-nya adalah huruf asli, maka lafaz ismi yaitu i'rabnya dijerkan. Kalau B-nya adalah huruf zaidah, maka lafaz ismi itu dirofakkan tapi dengan dhammah muqaddarah, dengan dhammah yang dikira-kira. Begitu ya. Langsung saja. Iya maaf, ada yang terlupa. Kemudian lafaz Ar-Rahmanir-Rahim ini menurut para ahli nahwu bisa dibaca 9. Bisa dibaca 9 model. Cuman yang diperbolehkan itu ada 7, yang tidak diperbolehkan ada 2. Apa-apa itu? Sebelum kita memasuki pembahasan daripada kitab Amsilatul I'rab, kami akan membacakan sedikit sekelumit pengetahuan, kita sharing saja ya. Mohon maaf, bukan maksud menggurui. Jadi pada lafaz Ar-Rahmanir-Rahim pertama bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian yang kedua bisa dibaca rafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang ketiga bisa dibaca nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat bisa dibaca rafa awal, nasab yang kedua. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat
Bisa dibaca sebaliknya, yaitu yang pertama dinasab, yang kedua dirofakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, bisa yang pertama dibaca jar, yang kedua dibaca rofa. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bisa dibaca nasab, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang boleh dibaca pada lafaz bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi pesan kami apabila nanti akan menimbulkan perselisihan, maka sebaiknya dibaca bismillahirrahmanirrahim saja. Jangan yang lain. Nah, kemudian bacaan selanjutnya yang tidak boleh, yaitu pertama dirofakan, yang kedua dinasabkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Itu yang tidak boleh. Pertama tuh. Kemudian yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, ini sesuai dengan salah satu pendapat salah satu ulama, sebagian ulama yang menyatakan dalam sebuah syairan yang terdapat di dalam kitab Syarah Imriti ya. Sebagian ulama menyatakan in yunsobir rahmanu aw yartafi'a fal jarru fir rahimi qat'an muni'a wa yujarra fa ajiz fisani salasatal aujuhi khudh bayani fahadhihi tadammanat tis'an muni' wajhani minha fadriha ya mustami'. Jadi itu pada lafaz ar-rahmanir-rahim bisa dibaca 7 macam, bisa dibaca 9 macam maksud kami, yang 7 boleh, yang 2 tidak boleh. Sekarang kita masuk ke i'rab daripada bismillahirrahmanirrahim dalam kitab atau risalah Amtsilatul I'rab. B harfu jarrin mabniun alal kasri. Utawi B iku huruf jar kang den mabnikaken ing atase kasra. Nah, jadi tidak bisa B dibaca ba, bu ya, tapi bi. Karena mabni kasra. Ismi majrurun bil ba'i. Utawi lafaz ismi iku den jeraken kelawan B. Bismi jadinya ya. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Lan utawi tetenger jere lafaz ismi iku kasrah kang zahir ing dalam akhire lafaz ismi. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu ibtidai. Lan utawi jar lan majrur iku kang ta'alluq bi mahdhufin kelawan kang den buang. Taqdiruhu ibtidai utawi taqdir mahdhuf iku lafaz ibtidai. Jadi Musannif ya atau Syekh Mufti Asnawi menerangkan lafaz bismi itu terkait dengan kalimat yang dibuang. Takdire atau takdirnya ya, apa yang dibuang itu yaitu lafaz ibtidai, bentuk masdar daripada ibtada'a yabtadi'u. Nah, ini merupakan takdir daripada ulama Kufah ya. Ulama Kufah yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu asalnya adalah dari masdar. Sedangkan ulama Basrah menyatakan, maksud kami ulama Basrah
ulama Basrah segala sesuatu itu menyatakan dari masdar. Jadi contoh lafadz doroba yadribu dorban, itu lafadz doroba yadribu asalnya daripada lafadz dorban. Nah, maka pada lafadz bismillahirrahmanirrahim ini lafadz bisminya itu jalan majrur, ya, itu terkait dengan sesuatu yang dibuang. Yang dibuangnya itu apa? Yaitu masdar, ibtidai. Tapi kalau menurut ulama Kufah, asal segala sesuatu itu adalah dari fi'il. Jadi lafadz doroba yadribu dorban, yadribu dorban itu asalnya adalah dari fi'il. Nah, kalau kita mengambil pendapat dari ulama Kufah, maka jar dan majrur pada lafadz bismi ini itu terkait atau ta'alluq dengan fi'il abtadi'u. Nah, itu kalau menurut ulama Kufah, ya. Kemudian kita teruskan kembali. Wa ya'rabuhu ibtidai. Wa ya'rabuhu abtadi'u fi'lun mudhari'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Lan utawi i'rabe lafadz abtadi'u iku utawi lafadz abtadi'u fi'lun mudhari'un iku fi'il mudhari' marfu'un kang den rafa'aken litajarrudihi karena sepine lafadz abtadi'u anin nasibi wal jazimi saking amil nasab lan amil jazm. Nah, jadi fi'il mudhari itu, ya, dia selama tidak ada yang menasabkan, selama tidak ada yang menjazmkan, maka i'rabnya adalah rafa, ya. Yansuru, yansurani, yansuruna. Nah, lepas yansuru itu rafa, ya. Karena tidak ada yang menasabkan atau yang menjazmkan. Kalau ada yang menasabkan, maka dinasabkan lai yansuru. Kalau ada yang menjazmkan, maka dijazmkan lam yansur. Begitu seterusnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatarun fihi wujuban taqdiruhu ana. Lan utawi fa'il lafadz abtadi'u iku dhamir kang den simpen ing jerone lafadz abtadi'u wujuban hale wajib takdiruhu ana utawi takdire dhamir iku lafadz ana. Jadi pada fi'il apapun, ya, maka itu menyimpan dhamir. Dhamir itu kalau kita konversikan ke dalam bahasa Indonesia, maka subjeknya atau pelakunya. Nah, siapa yang melakukan abtadi'u itu? Siapa yang melakukan kawitan itu, permulaan itu? Yaitu saya. Nah, saya itu adalah pelakunya, subjeknya. Hadza in ja'altal ba'a asliyatan. Utawi iki iku lamun ngedadekaken sira ing be asliyatan ing bangsa asal. Nah, itu kalau b-nya b asli. Wa in ja'altaha zaidatan fala tahtaju ila muta'alliqin tata'allaqu bihi. Lan lamun ngedadekaken sira ing b zaidatan ing zaidah fala tahtaju mangka ora hajat iya b ila muta'alliqin maring kang ta'alluq tata'allaqu bihi kang gumantung kang terkait iya si b bihi kelawan muta'alliq. Nah, itu kalau B-nya asli, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau B pada lafadz bismi ini B-nya B zaidah? Nah, Abaji Mufti menerangkan di sini wa taqulu fil i'rabi lan ngucap sira ing dalam i'rabe B harfu jarin zaidin mabniun al kasri. Utawi B iku huruf jar kang zaidah kang den mabnikaken ing atase kasrah. Ismi mubtadaun marfu'un bil ibtida'i. Uti lafadz ismi iku den rafakaken kelawan ibtida.
Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Lan utawi tetenger rofane lafad ismi iku dhammah kang den kira-kira ing atase akhire lafad ismi. Mana'a min dhuhuriha istighalul mahalli, nyegah saking zahire dhammah apa ketungkule panggonan. Biharkati harfil jarri zaidi, kelawan harkat huruf jar kang zaidah. Jadi apabila pada lafaz bismi ini B-nya adalah B zaidah, maka isminya jadi mubtada. I'rab daripada mubtada adalah rofa. Cuman karena di sini ada B zaidah, maka rofanya atau dhammahnya muqaddarah, dhammahnya dikira-kira. Jadi bagaimana kita memaknai kalau B-nya B zaidah? Maka apabila B-nya B zaidah, kita memaknainya bismillahirrahmanirrahim itu utawi nyebut arane Allah, khobarnya dibuang, ay mabdu'un bihi, iku den kawiti bihi kelawan kang. Jadi begitu ya. Wal khobaru mahdzufun. Nah, di sini ada lan utia khobare iku den buang, takdiruhu utawi takdira khobar iku lafad mabdu'un bihi. Wa i'rabuhu lan utawi i'rabe lafad mabdu'un bihi, mabdu'un iku utawi lafad mabdu'un, khobarul mubtada'i iku dadi khobar mubtada, marfu'un iku den rafakan. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Lan utawi tetenger rafane lafad mabdu'un iku dhammah kang zahir ing dalam akhir lafad mabdu'un. Jelas ya, kalau i'rab daripada khobar adalah rafa. Al-ba'u harfu jarrin mabniun alal kasri. Utawi B iku huruf jar kang den mabnikaken ing atase kasrah. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun alal kasri. Lan utawi ehe iku dhamir kang muttasil kang den mabnikaken ing atase kasrah fi mahalli jarrin ing dalam panggonan jar bil ba'i lawan B. Li'annahu ismun la yadhharu fihi i'rabun, karena satuhune ehe iku isim kang ora zahir fihi ing jerone ehe atau dhamir itu ya, i'rabun apa i'rab, wa huwa mudhafun wa huwa lan iya lafad ismi mudhafun iku mudhaf. Allahi al-ismul karimu mudhafun ilaihi. Uti lafad Allahi iku isim kang mulia. Jadi nama daripada Allah, ya, zat yang kita sembah adalah salah satunya Allah. Banyak ya. Ada 99 Asmaul Husna yang kita sebut Asmaul Husna. Mudhafun ilaihi iku dadi mudhaf ilaih. Majrurun kang den jeraken. Jadi yang namanya mudhaf ilaih itu selalu dijerkan oleh mudhaf. Tapi bisa juga mudhaf ilaih menempati posisi mudhaf, kemudian si mudhaf ilaih yang menempati posisi mudhaf ini, maka i'rabnya boleh sesuai apa amilnya. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Lan utawi tetenger jar lafaz Allahi iku kasrah kang zahir fi akhirih ing dalam akhir lafaz Allah. Jadi bismillahi ya, B ada yang mengatakan huruf jar asli, ada yang mengatakan huruf zaidah. Ar-Rahmani sifatun awwalu lillahi majrur. Uti lafad Ar-Rahmani iku sifat kang awal kedua lafad Allah majrurun kang den jeraken. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun, lan utawi tetenger jare lafad Ar-Rahmani iku kasrah kang dhahir fi akhirih ing dalam akhire lafad Ar-Rahman.
Ar-Rahimi sifatun tsaniyatun lillahi majrurun. Uti lafad Ar-Rahimi iku dadi sifat kang kapindho kedue lafad Allah majrurun kang den jaraken. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Lan utawi tetenger jare lafad Ar-Rahimi kasratun zahiratun iku kasra kang zahir ing dalam akhir lafaz Ar-Rahim. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada awal video kami terangkan bahwa pada lafaz Ar-Rahmanirrahim bisa dibaca 9. Nah, Abaji Mufti pun di sini dalam kitab ini menerangkannya. Baiknya kita teruskan dulu bacanya. Wa yajuzu fir rahimi ar-raf'u wan nasbu ala jarrir rahmani wa raf'ihi wa nasbihi. Lan wenang ing dalam lafaz ar-rahim apa rafa lan nasab. Ala jarrir rahmani ing atase jere lafaz ar-rahman wa raf'ihi lan rafane lafaz ar-rahman wa nasbihi lan nasabe lafaz ar-rahman. Diterangkan di sini bahwa lafaz Ar-Rahman boleh dibaca rofa, nasab, jer, ya. Kemudian lafaz Ar-Rahim boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Farrahmani bil jarri na'tun lillahi kama taqaddama. Mangka uti lafaz Rahman kelawan dibaca jer iku dadi sifat kedua lafaz Allah kama taqaddama kaya barang kang nerima dimin iya si barang. Nah, maka apabila dijer kan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu jadi sifat kedua lafaz Allah. Kemudian kalau dirofakan bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Warrahmanu warrahimu birraf'i khabarun li mubtada'in mahdzufin taqdiruhu huwarrahmanur rahim. Lan uti lafaz ar-rahmanur rahim kelawan diwaca rafa khabarun iku dadi khabar li mubtada'in mahdzufin kadue mubtada kang den buang taqdiruhu huwa utawi takdir mubtada iku lafaz huwarrahmanur rahim. Ya Allah, iku kang ulas ing dalam dunia, tur kang asih ing dalam akhirat. Nah, apabila lafaz Ar-Rahmanur Rahim dibaca rafa, maka jadi khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya dibuang, ai huwa. Wa yarabuhu huwa dhamirun barizun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Lan utawi i'rabe lafaz huwa ar-rahmanur rahim. Huwa iku utawi lafaz huwa dhamirun barizun iku dhamir kang dhahir, dhamir kang baris, munfasilun kang munfasil, mabniun 'alal fathi kang den mabnikaken ing antase fathah fi mahalli raf'in ing dalam panggonan rafa, mubtadaun iku dadi mubtada. Li'annahu ismun mabniyun la yadhharu fihi i'rabun. Karena setuhune lafaz huwa iku isim kang den mabnekaken kang ora zahir ing jerone isim apa i'rab. Warrahmanu awir rahimu khabarul mubtada'i lan uti lafaz ar-rahmanu atawa lafaz ar-rahimu khabarul mubtada'i iku dadi khabar mubtada marfu'un kang den rafa'aken. Wa alamatu raf'ihi lan utawi tetenger rafane lafaz ar-rahmanu iku dhamma kang zahir fi akhirih ing dalam akhir lafaz ar-rahmanu. Jadi khabar tuh ya, mubtadanya dibuang kalau kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim? Diterangkan di sini warrahmana warrahima bin nasbi mansubun ala ta'zimi bi fi'lin mahdhufin. Lan uti lafaz ar-rahman ar-rahima
kelawan diwaca nasab mansubun iku den asabaken ala ta'zimi ingat asa ta'zim ngagungaken. Kita mengagungkan kepada Allah, maka itu nasab li ta'zim sebutnya ya. Bi fi'lin mahdhufin kelawan fi'il kang den buang taqdiruhu aqsidu utawi takdir fi'il iku lafaz aqsidu. Jadi apabila kita membaca nasab pada lafaz ar-rahmanir rahim, maka kita ngebuang fi'il ay aqsidu, yaitu najaisun, tegese najaisun. Ing Allah ar-Rahman, Allah ar-Rahim. Wa i'rabuhu lan utawi i'rab lafaz aqsidu. Aqsidu fi'lun mudhari'un iku utawi lafaz aqsidu iku fi'il kang mudhari' marfu'un kang den rafa'aken litajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi, karena sepine lafaz aqsidu saking amil nasab dan amil jazm. Jadi apabila fi'il mudhari' tidak ada amil jazm, tidak ada fi'il amil nasab, ya maka dirofakan saja, jangan ragu-ragu. Cuman rofanya ya ada yang rofa zahir seperti yansuru, ada rofanya yang muqaddarah, dhammahnya ada yang muqaddarah, kayak contohnya yad'u ya, itu dhammah muqaddarah 'alal wawi. Kemudian yarmi, itu dhammah muqaddarah 'alal ya'i. Kemudian yakhsha ya, itu fi'il mudhari' dhammah muqaddarah 'alal alif. Kita teruskan wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, lan utawi tetenger rafane lafaz aqsidu iku dhammah kang zahir ing dalam akhire lafaz aqsidu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatarun, lan utawi fa'ile si lafaz aqsidu iku dhamir kang den simpen ing jerone lafaz aqsidu wujuban hale wajib taqdiruhu ana utawi takdire dhamir iku lafaz ana. Sebagaimana telah diterangkan tadi bahwa fi'il mudhari itu menyimpan fa'il ya, menyimpan pelaku, orang yang melakukan pekerjaannya, yang dikonversikan ke dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai subjek atau pelaku pekerjaan itu. Selesai sudah i'rab daripada Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Amthilatul I'rab karangan Abaji Muftasnawi. Pada kesimpulannya adalah B pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini ada yang mengatakan B huruf jar asli, ada yang mengatakan huruf B zaidah ya. Apabila B-nya ini B huruf asli, huruf jar asli, maka menyimpan fi'il ay abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila B-nya ini B zaidah, maka isminya itu jadi mubtada, khabarnya dibuang. Kemudian lafaz Allahi itu jadi mudhaf ilaih. Kemudian lafaz ar-Rahmani jadi sifat daripada lafaz Allah. Yang namanya sifat itu harus selalu mengikuti mausuf ya. Apabila mausufnya lafaz Allahi ini jar atau kasroh, maka sifatnya pun harus kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Abaji Muftasnawi menerangkan di dalam kitab Amthilatul I'rab ini bahwa pada lafaz ar-Rahmanirrahim bisa dibaca Ar-Rahmanur Rahimu, bisa dibaca Ar-Rahmanir Rahima, bisa dibaca Ar-Rahmanir Rahimi. Tapi dalam kitab lain, sebagaimana di awal video, bisa dibaca 9 kali ya. Tidak usah kita ulangi lagi lah, mengingat durasi sudah begitu panjang. Maka itulah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami bukan bermaksud menggurui, tapi maksud kami adalah ngaji bersama.
dalam rangka mutolaah ya, ngederes kata anak santrinya. Itulah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mengoreksi, kami akan sangat terbuka. Silahkan untuk mengoreksi kami di bawah kolom komentar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.